जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्चे प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मान चैनल को देखुं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, अधिक शेयर करूँ। एवं आसतु जाना आज दिन पंचांग और 12टी राशि राशिफल विषय। 11 डिसेम्बर 2025 मसीहा पौष मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र गुरुवार। आज दिन शुभ समय प्रातः 6:13 ठारू 7:35 पर्यंत शुभ समय भोग हम। तत्पश्चात प्रातः 10:18 ठारू मध्याह्न 1:01 पर्यंत शुभ समय भोग हम। एतद् व्यतीत सायं 3:45 ठारू 8:23 एवं एतत् रात्र 11:40 ठारू मध्यरात्र अर्धरात्र 1:19 पर्यंत शुभ समय भोग हम। आज दिन राहुकाल समय मध्याह्न 1:02 ठारू सायं 2:23 पर्यंत राहुकाल समय भोग हम। टिके सावधान। आज दिन घातबार तुला और कुंभ राशि पुरुष एवं महिला मान समस्त सावधान रहा जैसे आज घात बार अच्छे। आज दिन घात चंद्र कर्कट और मकर राशि पुरुष व्यक्ति मान घात चंद्र टिके सावधान। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र विवाह पानी ग्रहण अच्छी। आपण मानकर मंगल हो, सफलता मध्य मिलो, आनंदमय जीवन हो। एत आज दिन पंचांग। आसतु जाना आज दिन 12टी राशिफल विषय। मेष राशि व्यक्ति मानक विद्यार्थी विद्या क्षेत्र सफलता अर्जन करेंगे, मान सम्मान प्राप्ति अच्छी। इनकम सोर्स ठीक ठाक रहिबो। मन को कंट्रोल रखु, वाणी को नियंत्रण रखु। धर्म कार्य विरुद्ध आचरण होगा उचित नुहे। विद्यार्थी विद्या क्षेत्र प्रति यथेष्ट फोकस रखा अत्यंत आवश्यकता अच्छी। खाद्य पानी भोजन टाइम टेबल मेंटेन करूँ। आज लकी नंबर 5 लकी कलर्स ग्रीन लकी डायरेक्शन नॉर्थ। भगवान लक्ष्मी नृसिंह भक्तिर सहित पूजा अर्चना करूँ, सुख दिन कट। वृष राशि व्यापार वाणिज्य क्षेत्र ठीक ठाक रहिबो। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र को नहीं चिंता मत देखा दब। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र को नहीं किसी नूतन प्रयास देखा दब। एत व्यतीत प्रॉपर्टी जमीन जायदाद क्षेत्र को नहीं असंतुष्टता उचित नुहे। शांति रूप से कार्य करूँ। प्रत्येक जिनसे भाविचिंती कार्य करने अत्यंत आवश्यकता अच्छे। माता स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु। मातृतुल्य व्यक्ति सहित आर्गुमेंट करूँ ना, सावधान। आज लकी नंबर 2 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। महादेव को भक्तर सहित पूजा अर्चना करूँ। ओम नमः शिवाय यह मंत्र जप करूँ, सुख दिन कट। मिथुन राशि व्यक्ति मानक पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति अच्छी। भाग्यर उदय देखा दब। स्वास्थ्य प्रति जगी रखी चलतु। मन इच्छा कार्य करने उचित नुहे। बड़ सान को विचार करूँ। कर्तव्य अवहेला करने उचित नुहे। टाइम टेबल मेंटेन करूँ। आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट। भगवान सूर्य नारायण को भक्तर सहित पूजा अर्चना करूँ, सुख दिन कट। कर्कट राशि कर्कट राशि व्यक्ति मानक परिवार कुटुंब को नहीं चिंता खर्च बढ़। कहारी स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा दब। निजर स्वास्थ्य को नहीं निजे चिंता करेंगे। क्रोधी होगा उचित नहीं। मानसिक शांति संतुष्टि और धैर्य बहुत आवश्यकता अच्छे। धैर्य सहित कार्य करूँ। जहाँ जीवाक अच्छे से जीव एवं निज कर्म एवं कर्तव्य यथेष्ट ध्यान देवे। आज लकी नंबर 7 लकी कलर्स ग्रे लकी डायरेक्शन साउथ। महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करूँ। महादेव को आज कुश जल पकई दान करूँ, सुख दिन कट। सिंह राशि व्यक्ति मानक खाद्य पानीय भोजन स्वास्थ्य मानसिक एवं दाम्पत्य जीवन प्रति लव अफेयर अच्छा। क्रोधी चिति करने उचित नुहे। मैनेज करूँ, मेंटेन करूँ, सेफ्टी सिक्योर रहा चेष्टा करूँ। आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट। भगवान गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ करूँ, सुख दिन कट। कन्या राशि व्यक्ति मानक कौन करुँच कौन करने आवश्यकता अच्छे, कौन कले बेटर हम भाविचिंती कार्य करने अत्यंत आवश्यकता अच्छे। स्वास्थ्य को नहीं चिंता देखा दब एवं दूरयात्रा करुँच भाविचिंती करने आवश्यकता अच्छे। शत्रु मानक दूरी रुहतु। नो आर्गुमेंट्स। आज लकी नंबर 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट। भगवान सूर्य नारायण को भक्तर सहित पूजा अर्चना करूँ, सुख दिन कट।
ତୁଳା ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ ସୋର୍ସ ରେ ବେଟର ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କିଏ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବ, ମୁଁ ତା ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବି, ତାହା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ନିଜେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଫୋକସ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 2, ଲକି କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖାଦେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ ଘଟିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ସହଯୋଗତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ସମ୍ମାନ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରିଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ଅବହେଳା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନିଜ ସନ୍ଦେହତା ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ। କିଛି ପୁରୁଣା କଥା ବା ପୁରୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗମନ ଦେଖାଦେବ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 7, ଲକି କଲର୍ ସ୍କ୍ରାଏ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା, ଜଗତ ମାତା, ଜଗତ ଜ୍ଞାନୀମୟୀ, କୃପାଳୁମୟୀ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧି, ଜିଦ୍ଦି, ଅହଂଭାବ, ଇଗୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ ସ୍କ୍ରାଏ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାଣୀ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ହାତରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପୁନଃ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି, କାଲି ନାହିଁ ତ ପରଦିନ ସଫଳତା। ମନେ ରଖିଥିବେ, ପରିବାର ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶା ରଖି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ବା ଆପଣ ପାଇଁ ହଉ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 4, ଲକି କଲର୍ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବେ ଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୁବଷ୍ଟି ମୋଟେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ, ପ୍ଲାନ୍ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ମିଥ୍ୟାର ସାହାରା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ଜ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ଜର ନେଇଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେୟାରଲେସ୍ ମନୋଭାବନା, ଜିଦ୍ଦି, କ୍ରୋଧ, ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆଜି ଲକି ନମ୍ବର 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରବାଣ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପଟେ ଜାଳନ୍ତୁ। ନୀଳାଞ୍ଜନ ସମାଭାସ ରବିପୁତ୍ର ୟମାଗ୍ରଜମ୍ ଛାୟା ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ସମ୍ଭୂତಂ ତମ୍ ନମାମି ଶରୈଶ୍ଚରମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର 12ଟା ରାଶି ଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ହରି ଓମ୍।